रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में। आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में। आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में।
ओम शांति। वर्तमान आमे किछि समय पई राजयोगर अभ्यास करिवा। तेणु समस्ते सुखासन बा पद्मासन आपणको सुखदायी मुद्रा रे निजको स्थित करनियंतु। मेरु हाड़ को सीधा करी रखंतु एवं मन बुद्धि को स्थिर रखी एकाग्र अवस्था रे रुहंतु। वर्तमान आपण जहाँ शुणिमे से भली अनुभव रे निजको स्थित करंतु। ओम शांति। अंतर्मुखी हुई अंतर चेतना को अनुभव करुछि। पांच तत्वर जड़ शरीर को जीवंत करिथिबा जीवन शक्ति अटे। सर्व कर्म इंद्रियर मालिक शरीर रूपी गाड़ीर चालक एही शरीर रे दुई फूलता मध्य भाग रे विराजमान करिअछि। अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु रूपरे वास्तव रे अविनाशी आत्मा विनाशी शरीर ठारो संपूर्ण अलगा अटे। देहर सर्व आकर्षण मु आत्मा संपूर्ण मुक्त अटे। देह ओ देहधारी जगतर सर्वबंधन मुक्त ज्योतिर्बिंदु तारका निजको स्वतंत्र अनुभव करुछि। सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु रूपरे मु आत्मा देहधारी जगत ठारो ऊपर को यात्रा करुछि। मोर निज घर को पांच तत्वर दुनिया को पार हुए ऊपर को यात्रा करुछि। सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्रंकठू बहुत दूर को
ମୁଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରକାଶମୟ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା। ବହୁତ ଉପରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଅଛି। ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ମହାତତ୍ତ୍ୱରେ ବ୍ରହ୍ମ ମହତ୍ତତ୍ତ୍ୱ ପରମ ଧାମ ଏକ ଶାନ୍ତିର ଦୁନିଆରେ ଏହା ହିଁ ମୋର ନିଜ ଘର। ସୁଇଟ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ହୋମ୍ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଅଟେ। ଅଖଣ୍ଡ ଶାନ୍ତିର ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ମୋର ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଅଛି। ଅତି ପ୍ରକାଶମୟ ଦିବ୍ୟ ତାରକା ରୂପରେ ମୋର ସତ୍ୟ ପିତା ଶିବ ବାବା ସବୁଠୁ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଅତି ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଅଛି। ମୋର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ମୋର ସର୍ବତୃଷ୍ଣା ଦୂର ହୋଇଯାଉଛି। ମୋର ପରମ ପିତା ଶିବ ବାବା ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ରହି ବାବାଙ୍କର ଅସୀମ ସ୍ନେହର ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ସର୍ବ ଇଚ୍ଛା ସର୍ବ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅନୁଭବ କରୁଅଛି। ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧର ସାଥୀ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ବୋଝରୁ ହାଲକା ଅନୁଭବ କରୁଅଛି। ମୋର ବାବା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସର୍ବଗୁଣର ସାଗର ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଦାତା ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ରହି ମୁଁ ଆତ୍ମା ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ଅନୁଭବ କରୁଅଛି।
ବାବାଙ୍କ ଅନନ୍ତ କିରଣରେ ଅସୀମ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭବ କରୁଅଛି। ଅନୁଭବ କରୁଛି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବାବାଙ୍କଠୁ ଗୁଣ ଓ ଶକ୍ତିର ଅନନ୍ତ ଧାରା ମୋ ଉପରେ କୃପା ବୃଷ୍ଟି ସମାନ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହେଉଅଛି। ବାବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଦିବ୍ୟ ନେତ୍ର, ମୋର ବୁଦ୍ଧିର ନେତ୍ର ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଳ୍ପ ପୂର୍ବର ଅନାଦି ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବାବା ପାଞ୍ଚ ହଜାର ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କଠୁ ଦୂରରେ ରହି ସର୍ବଶକ୍ତି ସର୍ବଗୁଣଙ୍କୁ ହରାଇ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ମୋର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପକୁ। ବାବା ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରୁଅଛି। ଆପଣ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା। ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଅସୀମ ଶକ୍ତିକୁ ମୁଁ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରି ଅନୁଭବ କରୁଛି କି ମୁଁ ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଅଜ୍ଞାନତା ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଅଛି।
प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। सब तुम्हारा, बस ध्यान इतना हमें है धरना। हम भी तुम्हारे, सब है तुम्हारा, अहंकार किस बात का करना। तेरे हवाले कश्ती हमारी, बड़े प्यार से लिए जा रहे। भर के दिखा रहे हम, फलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे बाबा, आपणकर पवित्रतार शक्ति मु आत्मा निज भितरे धारण करुअछि। मोर जन्म जन्मर अपवित्रता आपणक पवित्र किरण रे भस्म हेउअछि। पवित्रतार सागर बाबांक संतान पवित्र आत्मा अटे। मोर सुखर सागर बाबा बाबांकर सुखमय किरण को मु आत्मा निज भितरे धारण करुअछि। संपूर्ण सुखमय जीवन, अलौकिक सच्चा सुख मु आत्मा अनुभव करुअछि।
ଶାନ୍ତିର ସାଗର ବାବାଙ୍କଠୁ ଶାନ୍ତିର କିରଣ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଧାରଣ କରୁଅଛି। ଶାନ୍ତିଦାତା ବାବାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ପ୍ରେମର ସାଗର ବାବାଙ୍କଠୁ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମର କିରଣ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଧାରଣ କରୁଛି। ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମର ଅନୁଭବରେ ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ ବନୁଛି। ଆନନ୍ଦର ସାଗର ବାବାଙ୍କଠୁ ଆନନ୍ଦର ସ୍ରୋତରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବାବାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରି ମୁଁ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ମୁଁ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟେ। ପରମ ପ୍ରିୟ ମୋର ବାବା, ଆପଣ ମୋର ଖୁଦା ଦୋସ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରହି ମୁଁ ଆତ୍ମା ମୋର ବାସ୍ତବିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥିତିରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥିରେ ରଖି ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି ନାଟକକୁ ଫେରୁଅଛି। ସାକାରୀ ଜଗତକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ପ୍ରବେଶ କରୁଅଛି ସାକାରୀ ଶରୀରର ଭୃକୁଟି ସିଂହାସନ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ହେଉଅଛି। ମୁଁ ଖୁଦା ଦୋସ୍ତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସାଥୀ। ମୁଁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ସ୍ୱର। ମୁଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା। ଭୃକୁଟି ସିଂହାସନରେ ରହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ସର୍ବକର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବାହ କରୁଅଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ବ୍ୟବହାର ଓ କର୍ମରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଗୁଣ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତି ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଅନୁଭବ କରାଉଛି।
ईश्वरीय सुख शांति और शक्तिर ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ମୁଁ ପ୍ରକୃତି ଜିତ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଏହି ପ୍ରକୃତିର ପାଞ୍ଚ ତତ୍ଵ ମୋର ସହଯୋଗୀ
ଓ ସାଥୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ପାଞ୍ଚ ତତ୍ଵର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ମୋ ଭିତରେ ବି ରହିଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଦୁଇ ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଚମକୁଅଛି। ଏହି ମୋର ଶରୀର ଏହି ପାଞ୍ଚ ତତ୍ଵରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି, ଯାହାର ମୁଁ ଆତ୍ମା ମାଲିକ ଅଟେ। ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ମୋର ଅର୍ଡ଼ର ପ୍ରମାଣରେ ଚାଲୁଅଛି। ମୁଁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଅଟେ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏହି ଶରୀରର ଦୁଇ ଭ୍ରୁକୁଟିରୁ ବାହାରି ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ଉଡ଼ି ଯାଉଅଛି। ଆକାଶକୁ ପାର କରି ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯାଉଅଛି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ବସିଛି ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ହାତ ଧରି ଏହି ପାଞ୍ଚ ତତ୍ଵକୁ ସତ୍ଵ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସକାଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି। ଏହି ପାଞ୍ଚ ତତ୍ଵକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶକ୍ତି ନେଇ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଅଛି। ପ୍ରଥମ ତତ୍ଵ ଆକାଶ ଅଟେ, ଯାହାକି ବେହଦର ଅଟେ। ଯେପରି ମୋର ପିତା ଏବଂ ଦାଦା ବେହଦର ଭାବୁଛନ୍ତି ଓ ବେହଦର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଦୁଃଖକର୍ତ୍ତା, ସୁଖକର୍ତ୍ତା, ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଇ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରାଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମୁଁ ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ମାଷ୍ଟର ଭଗବାନ ଅଟେ, ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟେ। ଏହି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ମୋର ଭାଇ ଅଟନ୍ତି। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ମାଷ୍ଟର ସୁଖଦାତା ଅଟେ। ଏହି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ସୁଖର କିରଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି। ମୋର ହୃଦୟ ଆକାଶ ପରି ବିଶାଳ ଅଟେ, ଯେଉଁଠି କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ, ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ
समान भावरे स्नेह ओ ममता रही समस्त आत्मा को कमी और कमजोरी को मोर संकीर्ण शक्ति द्वारा एवं सामान्य की शक्ति द्वारा निज भितर समाउछि। आकाश परी मो आत्मा भी शून्य अटे, बिंदु रूप अटे, एकदम हल्का अटे, जहार किरण चतुर्पार्श्वरे प्रकाशित हेउछि। एही समस्त गुण को निज भितर समाई मो आत्मा बाबा ठारू प्रकृति जीत भावर वरदान और शक्ति प्राप्त करुअछि। द्वितीय तत्व पृथ्वी अटे। मो आत्मा पृथ्वी समान मास्टर दाता अटे। मो आत्मा समस्त आत्मा को सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता एवं ज्ञान रत्न प्रदान करुअछि। पृथ्वी समान मो आत्मा सहनशीलता अटे। प्रत्येक कथा को सहन करे आगक बढ़ुथिबा सहनशील आत्मा अटे। पृथ्वीर समस्त गुण को निज भितरे समाई मो आत्मा बाबा ठारू प्रकृति भावर वरदान प्राप्त करुअछि। तृतीय तत्व जल। जल परि मो आत्मा समस्त आत्मांकर विशेषता को देखुछि। समस्त आत्मा सहित संस्कार मिसाई चालुअछि। समस्त आत्मा परमपिता परमात्मा का संतान अटंती। भविष्यतर देवी देवता अटंती। समस्त को सम्मान प्रदान करी कहार भी कमी कमजोरी को न देखी मो आत्मा समस्त को महानतार दृष्टि रे देखुअछि। मो आत्मार कर्तव्य हैला निजे पवित्र हुई
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା, କାହାର ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାରର ପ୍ରଭାବରେ ନ ଆସି ମୁଁ ଆତ୍ମା ନିଜର ସେବାଭାବ ରଖି ଶୀତଳତାର ଗୁଣକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଭରପୁର କରୁଅଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ଗୁଣକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସମାଇ ମୁଁ ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରକୃତି ଜିତ୍ ଭାବର ବରଦାନ ନେଉଅଛି। ଚତୁର୍ଥ ତତ୍ଵ ଅଗ୍ନି ଅଟେ। ଅଗ୍ନି ପରି ମୁଁ ଆତ୍ମା ଯୋଗ ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ମୋର ବିକର୍ମକୁ ଭସ୍ମ କରୁଅଛି। ନିଜର ସଂସ୍କାରକୁ ଜଳମୁଖୀ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଅଛି। ନିଜର ସ୍ୱରୂପକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପଧାରୀ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ବନୁଅଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ଗୁଣକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସମାଇ ମୁଁ ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରକୃତି ଜିତ୍ ଭାବର ବରଦାନ ଓ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଅଛି। ପଞ୍ଚମ ତତ୍ଵ ବାୟୁ ଅଟେ। ବାୟୁ ସମାନ ମୁଁ ଆତ୍ମା ସଦା ସର୍ବଦା ହାଲକା ରହୁଅଛି। ହାଲକା ରହି ମୋ ବାବାଙ୍କ ସହ ବତନକୁ ଉଡ଼ି ଯାଉଅଛି ଏବଂ ପ୍ରାଣବାୟୁ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଏବଂ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି। ଜୀବନ ଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ବିକର୍ମକୁ ଭସ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସଠିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଉଛି ଓ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛି। ନିଜ ସମାନ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ହାଲକା ବନାଉଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ଗୁଣକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସମାଇ ମୁଁ ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରକୃତି ଭାବର
वरदान और शक्ति प्राप्त करुअछि। प्रकृतिर 5 तत्व मोर गुण और शक्ति रे शतप्रधान हेबारे लागिछि। प्रकृतिर 5 तत्व मोर सहयोगी अटंती एवं मोर सेवारे उपस्थिति अटंती। वाह, मु केते भाग्यशाली। स्वयं भगवान मते तांका संतान रूपरे बाछिचंती। वाह वाह बाबा, वाह मेरा ड्रामा, वाह मेरा भाग्य। यही समस्त वरदान को प्राप्ति करी मु आत्मा साकारी दुनिया आड़कू उड़ी जाऊँगी एवं 5 तत्वरे गढ़ा होइथिबा स्थूलर शरीर रे 2 भ्रुकुटी मध्यरे मु आत्मा विराजमान करुअछि। एवं सदा सर्वदा यही स्मृति रे रहुछि जे कि मु आत्मा मालिक अटे, प्रकृति जीत अटे, विजयी आत्मा अटे, माया जीत अटे। बाबांकर छत्र छाया तले रही मु प्रकृति बनुछि, प्रकृति आत्मा अटे। यही प्रकृति मोर सहयोगी अटंती। मु आत्मा बाबा पाखरु सर्वशक्तिर किरण मो भितरे भरपूर करी सदा खुशी और आनंद अनुभव करुछि। ओम शांति।
पांच तत्व की पुकार है, दुनिया को संवारिए। पांच तत्व की पुकार है, दुनिया को संवारिए। निज परिवर्तन कर, निज परिवर्तन कर, जग परिवर्तन अब लाइए। अब वक्त ये जा रहा, पल पल ये सुना रहा। अब वक्त ये जा रहा, पल पल ये सुना रहा। पांच तत्व की पुकार है, दुनिया को संवारिए। हो जीवन में ताजगी लाए, वायु उसे कहते हैं। मन में उमंग भरती सदा, जैसे पंछी वो उड़ते हैं। जैसे सूरज की किरणों से सब कुछ निर्मल बन जाता। उज्ज्वल करके सारे जग को पावन वो प्यार लुटाता। ऐसी दे दुआएं, ऐसी दे दुआएं, जग उजियारा अब कीजिए। पांच तत्व की पुकार है, दुनिया को संवारिए। ये विशाल आसमां जो करे दूर संचार प्रसार। कितना सुंदर नीला नभ है, मिला प्यारा उपहार। सुख शांति सबको मिले, प्रभु को हम याद करें। सद्ज्ञान की रोशनी से आओ खुद को रोशन करें। ऐसा प्यार देकर, ऐसा प्यार देकर, सबका प्यारा बन जाइए। अब वक्त ये जा रहा, पल पल ये सुना रहा। अब वक्त ये जा रहा, पल पल ये सुना रहा। पांच तत्व की पुकार है, दुनिया को संवारिए। पांच तत्व की पुकार है, दुनिया को संवारिए। निज परिवर्तन कर, निज परिवर्तन कर, जग परिवर्तन अब लाइए। अब वक्त ये जा रहा, पल पल ये सुना रहा। अब वक्त ये जा रहा, पल पल ये सुना रहा। अब वक्त ये जा रहा, पल पल ये सुना रहा।